Horas sa manginang pajupang hita muse marhite channel YouTube pon ima di jamitatta di bagasa tikyon jamita minggu tanggal 10 April tahun 2026 topet may di minggu miseri Cordias Domini adorak kita manangihon hatani dewata atau martangi yang mahita asini roha madihamu do dame nasian di bata ama do sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manginang na hinakulongan di bagasan guar nito hatta Yesus Kristus nagabi jamita dihita di minggut ta sadarion ima na nenek maisian buku panurirang Habakuk bidu tolu dibuka maisian ayat 10 di paujung di ayat 10 sia atong songonon mahatani tuhatta di ida akka doloki maho gaberayon mangalatak maaik na sumar di pangierlung suarana dopak gijang di paherbang tangan na matanyari dohok bulan togang di hajunjongan na di bahen sondang ni sumbiam akka napasibut di bahen parsiksak ni akka hujurmu dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu dilutak hodo akka bangso parbegu nunga borhat ho mambahen hatuaon ni bangsom mambahen hatuaon ni nanimiahan mi dirosaki hodo ulu sian jabu ni parjahat dipatedik hodo ojahan sa rodi rokung ditulak kodo marhite-hite girangan na sadiri ulu ni partugina akka na dorong-dorong songon haba-haba paserak au akka na marulup-ulup songon na lao mangaton halak na dangol di sihabunian di bulus hodo lauti marhiti sian akka hodam ditodok kodo galubang ni torok akka aik magodang nagusang nunga hubigi baritana jadi dibaling do butuhaku akka hitir bibirhu dibahen suarai rodo tahe habusuhon tu bagasan huli-huliku jala mardugu ulu ni totu asa hupahohom au diari hagugutan molo martohap dopak bangsoi na mangarupa nasida aidang martubur disi hau atejau jara dang marparbue akka hau anggur lambang do bunga ni hau jetun jala dang dapot si panganon sian akka hauma rasip do akka biru-biru sian balian jala dang adongbe jonggi di bagasan bara alai ang goau marolopolo ma au di bagasan Jehovah jala mariaia au mida di batani hatuaku Jehovah Tuhanido haguguku jala dibahen ibana do patu tudoson ursat ini jala to gonna doau dumege akka duluk-dulukku ima dipande ende mardongan parhinaloan ido saatna amanginang na hinaholongan di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus adong dosa ada suku-suku dihita marhiti turpu ni jamita taon nagabe sada sirimangan dihita ahado na mangojar rohata umbahen na marlas ni roha sada tema disagihon dutu hita di bagasan mingguta minggu miseri Cordias Domini marlas ni roha di bagasan Jehovah umbahen na ro hata marlas ni roha ahado mambahin kita marlas ni roha di ngoloton mungkin di suku-suku ni adong do hita na mga lusi marlas ni roha hita alamar parbue na tonggido ima parbue haumata di balian
Marlas ni roha hita mungkin ala dapok tado sada rejeki na gabe di luar pikirata. Marlas ni roha hita mungkin alani naik jabatan. Marlas ni roha hita mungkin alani pangomoan na meningkat di nguluta. Manang marlas ni roha hita ala ragam dope enang nabui gabe mambain hita las ni roha. Buhama molo nedok na marlas ni roha di bagasan paruk kilon. Sarana nagabe Jepang ma nedok na dialap di bata na hinaholongan ni rohatta. Buido terbaita marlas ni roha. Manang turun pangomoan ni parbui ni homatta. Buido pehita marlas ni roha. Manang turun jabatan ni dihita mungkin do buhita marlas ni roha. Totu melunung Jepang nedok na si songoni secara manusiawi mungkin do hita marlas ni roha. Gudang jolma bahkan gabe madele alani si songoni. Marhite terpukon panurirang Habakuk sada panurirang na mek do ibana alai dipakai di batado ibana nagabe perpanjangan tangan di bata mangauhon ahana masa di bangsa Israel. Terjadi do nedok na ketidakadilan namora marlomo-lomo parpangkat menindas diaka napugus bahkan onma nagabe mambahen panurirang Habakuk makilala ibana bangso Juda nungabe dangadong moralni nasida. Dibahen panurirang Habakuk do alu-aluna dia luhon ibana do tu dibata namasa di bangso Juda alani pangalaho na soture di bangsoy. Hamanginang na hinaholongan sa sitong na maras do rohani panurirang Habakuk marningot bangsonay. Alai dison matarida ima haguguon ni debata na memang debata sa diri do nagabe mambahin keadilan tu bangsa Juda umbar tu pangalahona. Nagabe diutus debata do bangsa Kasdim manang alak Babel mengalantap manang bui madohonon mabayan parhatubanon tu bangsa Israel. Sa sitong na dang tardo ni panurirang Habakuk di saluhuk nai. Alai dung diboto panurirang Habakuk tujuan ni debata mabahay si songoni tu bangsa Juda. Ala memang dang adombe moral ni bangsa Juda di ngulu nasida ubahen na dibahin debata sada uhum asa adong kesadaran ni bangsa Juda umbar tu pambahinan na. Cara omma nagabe las ni rohani panurirang Habakuk marnida Jehovah di keadilan na binahen na tu bangsa Juda. Dang nagabe mangaripas manang istilah memusnahkan di bangsa Juda alai akajolma na mangulahon najat totu hona uhum do ujungna. Manginang na hinaholongan marhiti turpukon sutunggabe adong di bagasan pikirata
tuhatai sada di bata na jahat dangadong asini roh justru balik sado di bahen tuhatai mabahen uhum asa di boto bang soido akka hasalaan na di boto nasida do pambahenan nai nungatung gabe lari be sian na ni hatahon ni tuhatai justru di sonma na gabe rikot hita memboto setiap orang nasa jolma na mangulahon na jahat, mangulahon melakukan yang tidak baik, pasti akan kena hukuman. Tuhatai diboto do ima nido na keadilan na pantas tuak kajolma na mangulahon dosa. Jadi marhiti turpukon sadalas ni roha na bui tabereng marnida waso ni Jahoba tubang sojuda. Totu di bagasan turpukon taat tu sido manginang song dia do maksud ni debata. Dia do ubahin na bui tabereng dibona ni bukon panurang habaku. Diukap do songon dia sasitong na arsak dohot panari taon na bagas maradop pun Jahoba. Bangso Israel nunga gabi mangulahon na jat. Muluta auhon tu bagasan muluta. Totu godang do di bagasan pikirata las ni roha na saya totong ala ni haportibion do na gabi paling utama dan terutama. Habis sitong na las ni roha di bagasan tuhatta ala ni huaso ni tuhatta ido na sitong. Terkadang olo do kita memikiri di bagasan rohata buasa ma aka parjahat semakin sukses, akan burju semakin hancur permuluan na. Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan tahu apa yang ia harus lakukan kepada setiap orang. Artina di sia manginang uhum ni dewata dang songon di tiki kita makarat sabe na langsung pedas perasaan di pamangata alai waso ni dewata na sotarasam dang taboto songon dia ahasak ni dewata maradupun akka jolma nadong di pertibio. Alain yang dohonon nami tu hita salu na waso ni dewata na nang boto otta justru ala adong do wasona nang mahita hot marpakirimun tu ibana. So tunggabe adong di bagasan pikirata meninggal hon dewata. Justru gabi semena-mena kita merasa jabatatta parbue ni haumata alani waso manang hamalwatta. Tuhan tahu kapan harus diberikan kebaikan kepada kita. Tuhan tahu adi gado lenon na tuhita parbue na taula. Saluhu nai dang alani pambahinata alai asini rohani dewata. Na manguduti musilas ni roha mida hapipidom ni perjahat. Apakah Tuhan tidak mengasihi orang yang jahat? Dang buti pikiran marhite turpu ni jametat tahun. Alai dewata ingin menegakkan keadilan. Asa dia tusi akka jolmaido ahado parbue molo diulahon na jahat. Ahado nagabe na masa ditiki diulahon na jahat jala baliksa. Ahado parbue ditiki diulahon na dingkan. Tuhatta mga tusido kahana adong dinggulutta ganuk marsada-sada.
Diti kita ulahon nasuture totu marbalos doi nasuture di hita. Songon sada padohan na mandok molo sinuan hasang hasang dunatu molo sinuan gadong gadong dunatu. Padohanido natarida diturpu ni jamitato. Marlas ni roha do padurang habaku dinaung jupang ni ibana sada keadilan dibahin dewata ala ni hagugu ni dewata tu bang sujuda bahwa sana bang sujuda sudah kelewat mengulahun dosa di hapipidum dewata mah bang sujuda di akka kesalahan di akka jukatonna pambahenan nasuture. Jadi taboto marhiti turpukon ado parbu ini na mangulahon sesuatu hal, baik itu yang baik baik itu yang jahat. Dalam marhiti turpukon asa lam tatusi debata dang namudum marnida jolman adong di portibion na manguduti las ni roha niaka na mambahen Jahoba hatuauna. So nakipadohan gudang do najat halak na mangulahon na sudinggan justru gabi sukses na burju lam tertindas. Alay na yung mataboto manang ise jolma na mambahen di bata gabi haton na marsuduk-suduk do dapok na las ni roha. Jalom manatarida marhiti turpu ni jamitaton ima di ayat 10 lalu sahak tu 10 sia padong ridang habaku makilala do ibana di saluhuna pambahenan ni Tuhani mabahin ibana gabe marulupulu mabahin imana gabe mariaya marlas ni roha ala memang salpudo akka hajahaton ni bangso Juda bolong do saluhuna akka hajukingon ni bangso Juda. So ngundido nang hita manginang na porsea di bagasan Tuhani. Ketika kita membuat Tuhan menjadi sandaran hidup nagabe hatuaun di hita totu marlas ni roha mahita alani hatuaun na pinasahat ni dewata totu menghadapi persoalan hidup menghadapi akan masa holso ni roha molona kokoh do hita di bagasan haporseao dang nagabe dang tagamon di hita jupang las ni roha alania ala adong do di bagasan jolma na porsea lebih balgado pikiran ni dewata sen pikiran na sendiri. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik saluhuna rencana ni dewata dinggado dingulu ni jolma alai juk do hita jolma na saya merasa ahana ta pikir ido na lebih duminggan sian pikiran ni dewata sasitong na pikiran ni dewata do na lebih duminggan sian pikiranta. Jadi manangise na totong marlas ni roha ala ni hatuaon na si dewata kokoh maibana di bagasan haporseaon nang pero ragam ni haporsuhon di nguluna manginang na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus ala niya hadohita marlas ni roha kembali masuk suku ni di bagasan turpu ni jamitaton ala niya hadohita marlas ni roha totu ala ni di bata manang aha pinamasa di ngulut tono manginang las ni roha ala ni akka portibion pe las ni roha ala ni di bata pe totong mahita mian manang tapahot haporsiota di bagasan ibana ala niyaha ala memang las ni roha na secitong na las ni roha di bagasan tuhat tahi atong marhite turpu ni jamita taon aha pinamasa totong mahita gomos maniyo di batado si paluhita margugo mahita mangulahoni amin martangya kita
Ulati madiholi Tuhan dihatam na kutangyo kami setotong mahan marlas ni roha di bagasan guar munasun badia manang ahapi na masa di mulu namon atau ngali Tuhan tondim na badia ma na setotong madongani mangulusi dagnang tuninami oleh ati madiho mangasahon guarnya nak Yesus Kristus asima roham dihami amin oras ma dihita saluhna selo